Hello guys! Maglalaro po tayo ng Code M ngayon. I-play again po natin kung may sasali ba sa akin. Yan po guys. Laro na naman tayo guys. Hijack po dito tayo sa hijack guys. LMG pala yung barrel ko po guys. Yung BT ko to guys. Meron nag share yan. Ganito po yung ano ko guys. Po guys. Slide lang po kung makakanta ko. Para makakanta ko. Sorry po guys sa audio ko guys kasi may truck eh. Uy guys, ano to guys? Paano to guys? Aray guys. Pinatay ako guys. Come-back lang tayo guys. Yan guys, ganun lang guys. Gamitin natin guys. Guys, ganun lang paglaro. Naglag ako kay kanina guys. You know guys. Tignan natin mo guys. Player na mo tayo guys. Ayay, hindi ko na tumakan. Ayay, hindi ko na tumakan guys. Aray guys. Daming kalaban guys. Tara guys, takbo natin guys. EV natin guys. Ay, nako. Sana tayo ma-MVP. Butang. Boy, naglalag, boy. Boy, naglalag tayo, boy. Patay natin yung mute. Off natin yung camera nyo. Guys, mabuhat siguro gusto na sa akin guys. Ako lang pabuhat sila guys. Aray guys, pinatay ako ng SMG guys. Ngayon guys. Hindi naman tayo guys. Okay. Guys. Ngayon guys. Fresh na guys. Avenger na ko guys. Ayan guys. Ganun lang yung maglaro ko po din. Ayan guys. Full kill na tayo guys. Sorry guys. Guys. Tapusin na natin ito guys. Guys. Bumalik pa pala ako sa normal sa iyan. Yan guys, ganun lang maglaro yan guys. Yan, minor assist lang tayo dyan. Yan, enemy contact. Yan, nagkalaban. Yan guys, normal kill lang tayo guys. Ano ba ito? Ano ba itong ad? Takbo, boy. Takbo boy, kaya nagsasilid pa sila boy. Takbo boy. Boy. Sila lahat sa akin boy. Yan, kasama na ko. Boy. Ay, may kalawa na eh. Kamay ko, aray. Enemy down. Tagal ako. Tago muna tayo guys. Tago tayo guys dito guys. Walang kalaban, nakalabas. Siri mo lang. Go. Dalawa po nilalaro ko po guys, Mobile Legends.
tingnan mo po Mobile Legends ko. TikTok Gaming po yung pangalan ng Mobile Legends ko. Tapos po din dalawa yung nilalaro ko sa cellphone ko. Larong bala guys. Nag-ulti na ako guys. Tawag ko dito. Aray! Pinatay ako. Skip na. Aray, gugugu. Ganun nga. Patayan. Hindi po ako sniper user guys. Go guys, go guys. Savior ko na guys. Wait, na naman tayo guys. Tara guys, tara guys. Patay ako dito. Guys. Dami nila. Ako. Salamat. Oh, yes. Victory po guys. Ako po yung MVP guys. Ako po yung MVP ba? Yan guys. Yan guys. Sa susunod naman po game mo. Guys, tingnan po yung ano natin. Ay, ano ba tong ad? Yan Yan po guys, 93 po yung rating ko guys. Laki na yan sa akin guys. Like natin dito yan. Okay, exit na tayo guys. Yan guys. Like natin sa silang lahat. Hanggat dito na lang guys. Bye-bye!